Salat samahan sa anak sa Espiritu Santo. Among litong mahan, salamat Ginoo nining bagong adlaw kinabuhi imong hatag kanaw. Madiin ikaw nahiusa diha sa mga anak sa Jesus. Among kaon diha sa Eucharistia, diha sa Santos nga Misa. Salamat kami sa imong grasya o mga panalangin o alang sa among kinabuhi. Ginoo, kabangin ni makalingkawas gyapon ni ning epidemya na mo hasol sa mga tawhan sa tibuok kalibutan o nakahatag kini og kadaot mo nga pinagi sa imong grasya o panalangin amo kining malingkawasan o mahilayo kami sa mga kadaot. Kini tanan og pangayo pinagi ni Kristo ban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So nga igsuon, ning atong inadlaw nga record dinhi sa atong YouTube channel nya diya sa atong pag panuki-duki nining mapulong sa Ginoo nga iyang gipadayag dinhi nato nga igsuon. Mao nang atong hisgutan dinhi ang tawag nato pagtulunan sa Biblia. So natay gitawag nga apostolic tradition nya gitawag sa natog relationship between tradition nya secret of scripture nga mao ang Biblia nanas Catechism 33 sa atong Catechism nga igsuon na ato ning ukion sa pag-una usa ta maghisgot nini atong Biblia kay kini mao man ang opisyal na kani ang gihatag sa atong Vatican City. Naghisgot aning og scripture dinhi sa atong Catechism 33. Naghisgot dinhi og tradition and sacred scripture, one's common source. So sacred scripture na nasa page 33 nya pahina 80. The sacred scripture then are bound closely together and communicate one of the orders of others at their for but both and the following of the same divine will spring come together in some passion of form of one things and above towards same of the goal, each of them make present and beautiful in the church the mystery of Christ, who promise remain he is on always the close of the edge. So muna itong hisgutan nga kining pulong sa Biblia wa pa ni mahimugso ang Biblia diha nang simbahan. So mao na atong makita magsuon nga atong paghisgutan. So dinhi sa atong libro nga Catechism pahina page volume 33 nya page 80. Mao na atong maisip nato mahigsuon nga kini usa sa mga pagtulunan nga ang simbahan mismo wa pa matao ang Biblia ug ang simbahan mo ay nagpakatawo sa Biblia. Si din himegson na ako'y Bible nga Tagalog pero akong ipangita murag wala magawas nako ana ara sa akong toolbox sa akong kaban. So dinhi maigsoon ano natay mga Biblia nga hisgutan Bisaya og in English. So una maigsoon nya
Dinhi sa tong topic, Biblia, Catholics made books of prayer and history of God and man. So muna itong atong topic, Biblia. Pero di ta mo ditso din ha, kay wa man mahug siyuta ning Biblia no, hipos man ni paninguha man ni simbahan nga gitapok ba mga igsoon. Kaya itong mga igsoon protestante, silang tanan wa man sila ilang Biblia. Noon nagtuon sila sa mga seminaryo nila, pero wa sila ilaha. Kaya naman diha namandaan na mga igsoon ang Biblia sa wala pa ang katuigan. Mga pukamar sa simbahan ang Biblia ang pulong sa Ginoo, dili kay usa sa mga dakong sayop niya ng Bible alone. Dako ng sayop mga igsoon is the wrong motive. Kamingong ka Bible alone na lang, kay mao man na ang batasan ni Martin Luther, ang unang mibiya sa protestante nga amoy protestante og una gikan sa Katoliko o bispo to pare niya mibiya ni kuyog atong madre niya si Catherine ato. Di na ta maghisgot niya na. Basta siya ang miingon nga Bible alone na lang, pero dili na mo'y tinuod. Ano man kay ang simbahang Katoliko may igsoon, mo'y naghipos nagumpile ani mga 100 years. O gani mo man gipatuo sa mga protestante nga giusob nila kanang 7 ka libro nga wa na lagi apil tungod sa karason ug katarungan nga dili iya nang tinapok sa Katoliko, kundili tinapok na sa mga Hudiyo didto sa Hamnia. Sa council sa Hamnia, ang mga Hudiyo mo ay nagtapok dito, dili ang simbahang Katoliko may igsoon. Mo na itong mahibaw-an. Nya ang Biblia, the books of prayer, libro sa mga pagampo mga igsoon. So mo na ato mga igsoon. Nya dili na to sayop is the wrong motivation kanang pangingon nga Bible alone. Dili man ang Biblia mo makaluwas oy. The word of God in the written of the Bible. Mo man ang simbahan kay ang pagsugod sa simbahan sila may nagpalambo na. Nagtuo ba ka nga kaniadto wala pa may kapitulo bersikulo na Biblia? Nya kinsa may naghimo ana kapitulo bersikulo. Mo man ang simbahang Katoliko gyapon, mo may protestante. Hingkotlo naman sila dihing hubal sa ila-ilahan, nanundog bitaw ng Mormons, nanundog bitaw mga saksing huba, nagkuha magkadimao ilang Biblia. Sa ato pa sayop interpreter Bible alone mga igsoon. Diha man na maggikan ni Martin Luther mga igsoon. Nya makita na to sa mga bersikulo nga gibasa na to. Bugon niya dinhi mao ni atong pagsusi ang pagbasa nining pulong nga gitawag nato og Biblia, paghisgot nini mga igsoon. Unsa magituyo ani mga igsoon? Una sa tanan mao man ang pagpahibaw ni Kristo sa iyang mga milagro mga igsoon. Unahon natong ukab man to ning ako dining Tagalog no nga asa na to na hipos daw. Wa na ko kahinumdom ha na to na kumabutang. Puro na atay mga Bible nga Tagalog. So dinhi naghisgot mahitungod nining San Juan 20 versikulo 30. So kini lang atong agwantahon ning in English aning San Juan versikulo kapitulo 20 versikulo ini ang 30 kung unsa may gisgutan din mga igsoon. So dinhi sa in English nag-ingon diha nga there were many others sign of Jesus give in the presence of this disciple, but they are not record in his book. Naay daghan nga
mga nasulat apan wala masuod dinhi sa maong libro. Maigsoon. Nya dinhi sa ikaduha maigsoon da sa San Juan 20 hapon 31 arita sa Binisaya maigsoon pagbasa. Sinsan namon di takaybaw mo Tagalog katong mga Tagalog. Pasensyan lang mo na tinagalog kay dili kayo ta mantigo mo sulti ning Tagalog. Mukabaw ko mo sulti Tagalog kung adto ko sa Manila. Yung ani ni Cebu, di jugo kabalo ana mag Cebuano. Aw mag Tinagalog. Ngaman mahur na akong mantiguhan kung adto ko Manila, matagalog ko. Pero gani sa Bisaya, Binisaya gyud kog sinultihan mga igsoon. So dinhis 31 sa ikaduhang nga ang nato sa iyang gisulti mga igsoon. Apan gisulat kini aron atong sugdon sa 30 no, karong klaro ang Cebuano. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat niining basahona. Katong ingon nito sa English 31. Apan gisulat kini aron mutuo kamo. Aron kamo mutuo nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Kinsa may gi pasabot niya ni mga igsoon? Mao man ang mga kinabig ang Katoliko. Mga igsoon, mao nay gisgutan. Ug niya sa ikatulo gihapon nga dason Dias 2 Juan 1:12 kay usara man ay kapitulo ng 2 Juan. Wa naman kapitulo 1 ra nya bersikulo 12. So dinhi mga igsoon ato ning aninaw kung unsa may suwat ni Apostol Juan ngadto sa mga Kristohanon nga gipasabot niya na mga igsoon. 1:12 nang yun. Si 2 no? Juan 2:1 nya 12. Nag-ingon din mga igsoon. Si Demetrio gidayeg sa tanan bisan gani ang kamatuoran saksi niini. Og ako usab mudason niini sa pagpahibalo ka nahibalo ka nga mo matuod ang akong gisulti. So ito pa kamatuoran gyud ba ang gisulti ni Apostol Juan mga igsoon. Kunya dason pa niya na mga igsoon diha sa San Juan hisgutan sa niya din nga ana ang mga pulong ni Kristo nga wa pud masakay ug isuwatan ani paigo ang kalibutan. Nagyapon sa San Juan 20 bersikulo 21 ya bersikulo 25 mga igsoon. Nagingon din mga igsoon daghan pa kaayo ang mga butang nga gibuhat ni Hesus kun gisulat pa ang tanan. Nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga sudlan sa sinulat. Sa to pa ang na tradisyon kay wa man masuod sa Biblia. Tradisyon wa pa may Bible kaniadto. Ang ila ba raman binaba raman gi tradisyon raman nila. Naunsa man gito na human ang Biblia pagbuhat 100 years na mao tong naghimo og Biblia ang Hudiyo dito sa Hamnia, Council of Hamnia. 100 years. Buon niya gikuha to nilang usa sa mga 7 ka libro mga igsoon. Pero dili to mao kay dili man Kristiyano ang naghipos. Dili sa mga Katoliko nahipos nila mao ang Biblia nga naglangkob sa mga Biblia mga igsoon. Ugon niya diha si ka 5
nga iglesia dinhi mo ang iglesia katolika nga moy sukaranan og haligi sa kamaturan. Iglesia katolika da di ka laing iglesia kay daghan man og iglesia mga igsoon. Ang ipasabot na ng Timoteo, iglesia katolika na o pa may laing reliyon niadto. Usar man, iglesia katolika raman. Og dihas 1 Timoteo 3:15 gihisgutan dinhi nga haligi sa kamaturan og patukuranan. Naunsa man ni suwat ni San Pablo ngadto ni Timoteo. Mo ang pagpaila nga kining simbahana mo ni ang haligi og sukaranan sa kamaturan. 1 Timoteo 3:15 dili kay bisig asar ang leon. Ngunya gihisgutan man ni Kristo nga ang iyang simbahan iyang umanan. Maigsoon kanunay ug sa tanang panahon. Nano man iya man ang gisuwat sa Mateo 28 bersikulo 20. 19 nagsugod diha iyon nga pangadto kumusta ng nasod. Bunyagan mo sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Og hinumdumi nga ako maguban sa 20. Og hinumdumi nga ako maguban hangtod sa kahangturan. The end of time. Mao na ang gihisgutan sa atong Ginoong Kristo. Kaya wa pa may laing relihiyon nito. Usar man ka relihiyon na igsoon. Nya kining iyang simbahan dito sa the first Pentecost sa buhat sa mga apostoles bersikulo 2 nya 1 ngadto sa 13 nya gikonsaran sila sa Espiritu Santo na first Sunday of Pentecost. So mao kana ang simbahan mga igsoon. Gikan sa iyang pag-uban Mateo 28:19-20 iya pag yung ipadala ang Espiritu Santo. Nga unsa man ang Espiritu Santo mga igsoon? Ang Espiritu Santo mao'y tig pahinumdum, mao'y tig hatag o grasya mga igsoon. Na sa San Juan 14:16-26 nga diha ang tanan nga gahom sa Espiritu Santo. Ug mao nga ang Biblia gihiusa sa tulo ka mga pinulungan. Una sa tanan ang ilang pinulungan ang Old Testament Hebrew ug ang New Testament Griego ug Aramaiko. Gi hubad sa tuig 380 ngadto 405 gihubad ngadto sa pinulungan nga Latin kay mao na ang ilang panahon nga ang ilang language international language linatin. Ug mao na nga pag-anhis Pilipinas ug pagsulo sa tibuok kalibutan ang ilang lingwahe nga nada mao ang linatin mao igsoon. Nga kinsa may naghubad niini sa pagka 382 ngadto 405 ano Domini gihubad kini gitahasan ani paghubad sa tibuok o gipatibaos tibuok kalibutan ni Pope Damaso ngadto sa usa ka bantugan ug batid nga munghe nga mao si San Jeronimo, Saint Jerome. Gihubad niya ang tulo ka lengguwahe, Hebrew, Griego ug Aramaiko ngadto sa usa ka language nga linatin mga igsoon. Ug unya mao kana ang nahimong libro. Unya sa pagka 405 giproklamar ni Papa Damaso nga kining Biblia pulong nis Ginoo, no question, no error. Giunsa sa mga protestante ron, giatake nila, matod pa nila sa Bible na lang. Naghilas-hilas man lang mo. Ngano intawang Bible man lang nga ang simbahan mo ay nagpahibawa na, dapat kamo mahinumdum mo simbahan Katoliko og mamalik mo simbahan Katoliko kay siya man ang utor. Nya na, wa mo kapanagiyag Biblia kung ay Katoliko. May igsoon. May magwatagikan dito. Dito mo ta dito sa kalanlaing relihiyon, ambak-ambak ta mga igsoon sa mga
relihiyon niya pagresulta pa na pagsusi na to ni ari simbahang Katoliko ang deposituhanan sa grasya mao na maigsoon unya si Saint Jerome gihubad niya linatin ug ang iyang gihubad gitawag nag Latin Vulgata, Latin Vulgate. Unya na ay mga sinulat nga wa makargas Biblia, gitawag na siya og tradition, sacred tradition. Nya gitawag sa nag-oral tradisyon, binaba gyud nga pamung maigsoon. Naasa man na mabasa, naas 2 Tesalonica 2:15 nga gihulad baba mo nang hulad pamulong ay gihuwad-huwad man nila ang pulong no? Pasidungog, pasidunggan, gipasas dunggan ngadto sa laing dunggan. Mao gina ang unang interpreter sa Bible mga igsoon. May mag-ingon ani na nahuog ni suta wa man gani pagato ng kuti-kutihon ang kinaunhang printing dito man sa Gutenberg printing ang unang hubad. So dinhi makita nato nga unsa di ay ka dililhon pagsusi kining Biblia. Ang Biblia wa nay gahom oy. Ang Bible ang maggamhanan din ha ang pulong sa Ginoo maigsoon. Nang Biblia papel man na. Ini Bible papel man ni, papel man. Ang naa ni ang pulong sa Ginoo nga gisulat sa mga Katoliko. Nya na. Laliman ka nga naay pong nga papyrus gisuwat sa panit sa hayop, gisuwat sa panit sa kahoy, gisuwat sa mga dahon sa kahoy. Nya naapay gitawag og silsil sa bato itong siper. Muna daghan pa man to nga angay na tong mahisgutan mga igsoon nining tanan. So dinhi usa sa mga laing tradisyon da sa 2 Tesalonica 3 versikulo 6 nga ang hulad ilang gisugilon-sugilon ngadto ang pulong sa Ginoo. Ato ni basahon ning 2 Tesalonica 3 versikulo 6 para gyud pag kuti-kuti kamong mga protestante ditsur mo magbasa wa mo maghuna-hunaan ang kinsay tag-iya ana pareha mo og pa hibaw mo ko mo darog basak tay mo man ang trabaho kaniadto. Ang taong maalamon maghinay kag tamak sa basak. Pero ang taong kiat muyatak siya nya tagaliog dayng lapo. Mo nay peligro nining mga protestante nga ang ilang pagsabot Biblia tagaliog. Pero ditso day kaumod. Nya na no malumos ka sa lapok. Nya na maigsoon. Unsa may gihisgutan din sa 2 Timoteo 3:6 kay di man na sayop ng pagsusi ba? Mo bitaw ang uban nga mga protestante nga naituon ni susi nahimo silang Katoliko. Ug gani mao pa to si Jose Cardinal Newman bago pang gi-canonize nga santos tungod kay siya himbalik sa Katoliko. Si Iskathan kanang naa sa Facebook ug sa internet nga nag-explain mahitungod sa iyang pagka protestante. Pipila kanila so dinhi sa 2 Timoteo 3 versikulo 6. Pipila kanila musaka sa mga katauhan kabalayan aron pag-ilad nga limang kana ilad nga mga sa mga makaluluoy nga mga babae nabugatan sa sala ug dali rang madala ang ilang nagkalain-laing daotang kaibog. So murag bugat ba ning istoryaha So ato ning klaruhon usa. Ato akong gibasa di man to Tesalonica. Timoteo man. Kinis Timoteo. Mga igsoon sa ngalan sa Ginoong Hesus, Hesukristo, palayo kamo sa tanang
kaigsuunan nga tinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan ug mitipas ug mga pagtulunan ug pamatasan nga among gibilin kanila. So naay gibilin nga masuwat sa Biblia, gibilin nga mga pagtulunan ang na tradisyon. Lahi sa itong akong giingon ganiyang oral tradition o apostolic tradition. Nya, Bible is written kana bang sinuwat scripture sinulat sa kamot niadto nga ang mga translate ug hubad ato nga gitawag pa nato transliteration nga atong transfer aron ma-pronounce ang iyang alpabeta, ang iyang pulong. Maigsoon. Unya, oral tradition nga gisgutan po ni San Pablo didto sa Korinto. 1 Korinto 11 versikulo 2. Gidaig ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdom kanako ug inyong mang ituman ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Sa ato pa na isakto nga pagpunudlo. Andili sakto mga igsoon. Kanang moingon ka nga Bible alone na lang. Di gina mao nga Bible alone lang kay ang nasudas Biblia pulong mas Ginoo kining Biblia papel man na. Yung sa guni mo bisan magway eskwela nga tao makasabot man nga kanang Biblia papel na oy. Ang pulong nga gisuwat din ha mo ang pulong sa Ginoo. Kay gisuwat man ning mga tao nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Ug yang gihipos nila paghanton ng nahipos na purma na usa pagipuklamar gipahayag sama sa Concilius Nicaea, sama sa Concilius Cartago, sama sa Concilius sa Vatican I, sama sa Concilius Vatican II. Uban pa mga konsilyo nga kining Biblia na gipamahayag sa simbahang Katoliko nga kini pulong Ginoo. Wa may protestante, may mga protestante Bible lang. Wa kama giyon sa manimo nang pagkwintaha maigsoon. Ug mao nga ang resulta ang Biblia sa Old Testament imbes kay 46 to nahimo na lang gikuha magpito ang 46, 39 na lang. Nya imbes kay 73 ang tanan kay 27 maning New Testament nahimo lang 66 may igsoon ka libro. So kana usas sa mga dakong sayop nila nga wa sila magsusi. Unya o magiglantugi nato sila moingon nga gikuha man na kay Hebrew man. Wa man kay ang gidaang Martin Luther gani mao man tong King James version nga 1611. Ug hantod kana karon na man nagpadayon ang 1611 nga Biblia. Gitawag man nag diglot 1611 nasa iglot kanang hubad lang bradsok ni Atty. Bacalso ang gitawag na siyang English og Cebuano gitawag og iglot. So mo na maigsoon na nasa isim mapalit tag 500 ka pen murag 100 murag hapit mo 1,000 siguro mahal siya. Kunya ang unang gitawag nga Septuagint version gikan na 70 Septuagint version 70 ka libro nga kining konsilyo sa Hamnia 100 years ano dumini. So ang tigom na sa mga Hudiyo maigsoon. Unya giusob nila ang Old Testament 39 bira. Gikuha to nilang apokripa na naa ditong Tubit, Makabeo, Suwat ni Salomon, Sirak, ilang gipanangtang ng 7 ka libro maigsoon. Kay matod pa silang rason nga kini Hebrew ni. Di man makalikay sila na kay
Mao man ay gidang Martin Luther nya ang ilang giadapt kadto mang hubad sa hamniya nga lahi og paghubad sa kang Jerome sa 382 ngadto sa 405 mga igsoon nga gikan sa mando ni sa Papa Pope Damaso mga igsoon. Unya gitahasan nini sa paghubad mao man si San Jeronimo sa gikan sa Hebro, Griego, Gramaiko ngadto sa Linatin nga pinulungan aron ang magbasa masayon kay mo mato ilang common language sa una. Pag-anhi din sa Espanya, mga katsila naman buto sila. Ang ilang lingwahe kinatsila mo nang puong Dios. Mao na ang pulong nga Dios gikan na sa pulong nga kinatsila. Kanang iglesia gikan na sa daghang pinulungan. Na iglesia Marcos 11:7, Katahulos, Lucas 4:14 og Buhat 9:31. Pero dinis mayong balita wa nagi ilang gitanggal na. Wala na nila na adapt pa mga igsoon. So dunay tulo kahugna ang mga tradisyon kay mingon man silang wa na ng tradisyon mga igsoon. So dunay giingon nato nga unsa man nay gibot ipasabot na ng tradisyon kapin sa nakulang niya na mo ang 1 Corinto 14:37. So ato ni basahon mga igsoon. Dinis 1 Corinto 14 nya bersikulo 37. So ginahinay ta mga igsoon kay aron ato mapiho masabtan nato gyud ang kinauyukan niining tanan. Dinis 37 nagingon, kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo nis Ginoo. So ang pagsuwat ni San Pablo sugo tos Ginoo mga igsoon. So mo nang sakto tong giingon ni Pope Damaso ug ni Saint Jerome nga no error, no question, Bible inspired by the Holy Spirit. No error, no question. Wa kay error, wa kay mga pangutana o question. Sa ato pa kanang tanan imo nang sabton. Og ingon ana ang simbahang Katoliko. Mao gani sa mga Domingo nga misa adunay tulo ka klase sa upat ka klase reading. First reading, Salmo, second reading ug Ebanghelyo. Mga igsoon, every Sunday na sa simbahang Katoliko. Ang Protestante kutlo-kutlo mas bersikulo sila, kutlo-kutlo raman. Wala gid sila ilahang ilaha kay wa man sila ilang Bible. Mo na mga igsoon. Mo na sakit hunaw-hunaon. So mo nang gitawag nato og patriarchal tradisyon. Nanas Isaias 59:21. So ato ni basahon kini gitawag patriarchal tradisyon. Da sa Isaias nya 59. Unsa may gipasabot ni Isaias nga gihisgutan diha 59 bersikulo 21. Nagingon dinhi, sa akong bahin mao kini ang akong kasabutan nga gihimo uban kaninyo. Ang akong espiritu nga anaa kaninyo ug ang akong mga pulong nga pasulat ko kaninyo, dili mga pulong gayod, dili gayod mawala diha sa inyong baba o sa baba sa inyong mga anak o sa mga apo sukad karon hangtod sa kangturan. So mo na gipasabot na ang simbahang Katoliko na may igsoon nga namiya mo wa maka abot din ha ang inyong mga pulong mga igsoon na saag o wa malampos mga igsoon. Mao bitaw nga ang pamilya sa mga dura ang ilamahan ni kanang Noedora pastor, yang inahan pastora, yang mga igsoon mga pastor mga pastora
apan nakabig silang tanan balik sa Katoliko sa unsang hinungdan kay wa layo kares wa sila madermere o karon nakumpleto na sila nahibalik na sila sa simbahang Katoliko. So mo na maigsoon makita na to ang mga hitabo maigsoon. Lain pa gitawag na og laing tradisyon nga gitawag nag sa mga Hudiyo ba, Jewish tradition gitawag nag Judaical tradition mo to kang Moises na sa Mateo 15 bersikulo 2 ngadto 6 gitawag na siya sa mga Hudiyo Judaical tradition mga igsoon. Nya ang katulo mo nang gitawag na to og apostolic tradition. So mo to atong gibasa ganiha 2 Tesalonica suwat ni San Pablo nga uban sa mga pulong ug sinulat ug binakba mga igsoon. Nya dunay tulo ka mga mahinungdan ng mga pangutana nga angay natong tubagon o angay natong susiyon. Unas tanan kanang canonical books, kanang atong ibasang Bible canonical books na ngano man kanang canonical usas mga balaod nga diha sa kanon mo nang gitawag canonical canonicity sakto sa ihap ang libro nga imong gibasa na kini mayong balita na common Bible din sa Pilipinas pero wa na magpasabot nga kumpleto ni kay gipang-uso ba nila gipang-revise man. Katong unang hubad dito si Ecclesiastes 5:6 gingon man dito isugid sa pari sa Dios ang imong sa karon din is revise gitanggal naman na. Sa ato pa ipang-usab nila gitawag nag-revise ipang-revise nila aron di makalusot ang ilang hunahuna dito sa sakramento sa kumpisyon. Pero ang pagtugot sa yuta pagbadbad sa yuta wa po nila kalimod kay nasuwat mangyapon na Mateo 18:18 ug San Juan 20:19-20 23 unya San Mateo 16:18 ngadto 19 tagaagahom si Pedro pagpasaylo og sa kinsa tong ipasaylo dinis yuta pasaylo sa langit. So muna ang katungdanan sa mga pari wa nas protestante kay ila man ang gipapas pero ang pulong diha nagpabilin o nagpadayon mga igsoon. So muna atong masabot nya sunod translation asa hubad saktong hubad na unsa may saktong hubad siyempre ato jud kasi natin kamo man ang original ug na error na pag type at least nga duol gyud sa original kay ang Latin nga hubad mo man na siya ang original. Kadto si Monsignor Yap sa mga obispo ni Cebu wag taga Bugo man lito naghubad siya nga ang iyang Biblia translate Latin. So naas Bradshaw ka na makapurdos ta makapalita ng Bradshaw na siya pasirukan nga kopya kanang gitawag og Latin Bible direct nga hubad mga igsoon. Nagbasa nimo nai-itch ang mga meaning ang mga litra mga igsoon. So unang hitabo mga igsoon. So mo na siya unya sunod interpretasyon. Naun sa may interpretasyon mga igsoon. Ang interpretasyon diha mga igsoon pag interpretar sa Biblia. Kay daghan na marong interpretar nga ang Dios namatay. Literal. Sayop na kay mamatay bag yung Dios nga naman na San Juan 4:24 nga ang Dios espiritu niya mo patyon dang espiritu. Hindi man na mamatay. So mo na maiso. Naman say nanudlo nga ang Dios namatay. Saan mo magamatay si Dios nga divine person man di man mamatay. So mo na maiso. Siya may tinubdan sa kinabuhi. Mao siyang namatay aron tang mabuhi. Naunsan man namatay namang Dios. Namatay ang Dios sa iyang pagkatao. Pero sa iyang law kag iyang pagka-Dios nibiya alang kag mao na sa interpret sa kining Council of Trent. Nagi literal nila magsabot nga patay yung Dios literal. Di man na mao. Mao sa dang Biblia. Gipatay yung tag-iyas kinabuhi. Yan naman na San Juan 16
10:28 ba na? Ako makahimo ko pagtugot, pagpatay sa akong kinabuhi apan makahimo sa kus pagbawi o pagbanhaw nini. Sa Kristo mismo mo inisulti. So, di siya mamatay nga ulipon, kundi namatay siya arong taga kinabuhi ang tao nga mituo kaniya. Na bitaw na sa San Juan 11, 25-26, ako ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw, ang tuo kanako dili mamatay, kundi makabatog kinabuhindayon. So mo na maigsoon. Mo na ang pag-interpretar nya ang Biblia gikinahanglan sa atong kaluwasan kay ang tuyo sa Ginoo nga maabot sa tanang tao. Das 1 Timoteo 2 bersikulo 4 nga ang Diyos gusto gyud unta nga ang tanang tao maluwas. Nya dili paigo nga sudlan sa mga pagtulunan. So ato naman itong gisgutan sa San Juan 25 o 21 bersikulo 25, dili paigo ang kalibutan sudlan sa mga nahimo ni Kristo nga mga pagtulunan na igsoon. Nya dili sayon sabton ang Biblia. Aduna say lisod. Ay gisuwat ni San Pedro nga, nag-ingon San Pedro nga 2 Pedro 3:16 nga duna say lisod sabton dinhi sa kasulatan kung Biblia. So, mo na nga igsoon, di nagpasabot nga ang Biblia gamhanan, kundi ang pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia mo na'y gamhanan. Tanawan mo protestante, kabad-kabad ng Bible na sa upon, babad-babad lang Bible, pagkabalaan sa Bible ay kabad-kabad lang da. So, makaingon ta nga usa sa mga blasphemy man ang gibuhat mga bunagin sa mga laing tinuan, blasphemy man nya. Kung kay nagdali man ko akong ginantay dong, uga pa ka magdali, katilaw jud sa akong pangutana nga kanang Biblia pulong manas Ginoo nganong imo man ang uran-uran ug bit-bit diha nga ang pulong sa Ginoo mao man ay gamhanan des Bible nya imo man gyud ang akong Bible na sud gumagbag kana bitong pagpahambugiro na man biblikal man na pagpasigarbo nga kunuhay kabaw sa Biblia dunay cross examine nimo natikang-kang ritso na naman wa man kahibaw yan na tinuod lagi nag-eskwela silang mga seminaryos mga protestante igora ka diha nga naman kay wa man diha naman daw ang Biblia wa man didto ang tinuod nga source, tinuod nga tinubdan diha sa Biblia mga igsoon. So mo na dili sayon sabton ang Biblia. Kunya pagsaksi sa mga tinun-an ni Kristo ug sa mga tao, pagsaksi nila kang Hesus na man sa San Juan 5 nga 33 ug 39. So mo na may igsoon. Kunya ang mga pagtulunan ni Kristo na ato naman itong ibasa ganiya ug pinagi sa pagtuo kang Hesus mga igsoon. Magbasa kag Bible anong mutuo ka nga na Hesus. Nya kana din Biblia mo makatuo nimo, kana mang word, kana mang pulong. Mao na San Juan 20:31 katong akong gisgutan ganina. Ikaduha mga igsoon, pag sinasa pagpamati sa pulong sa Dios na manas Roma 10:14-15 nga pagkatahom sa mga tiil ngadtong nagwali sa maayong balita. Kinsay magwali kung wa mo tudlo, kinsay mo tudlo kung wa siya tudlo Naginahanglan ubang tutudlo, mao na ang simbahan na gitawag nga magisterium, the role to interpret the word of God. Mao na maigsoon kay matud pan sa Agustin, ignorance of Christ, ignorance of the Bible. Ano man ang Biblia usa man nahi sulat nga si Hesus naghimo og daghang milagro. Nya unsa may gahom sa Biblia dia? Wa. Ang gahom dia ang pulong nga Hesus, ang pulong sa Dios. Mo'y gamhanan. Di unsa man pagabo Martin Luther style man ang inyo ha. Bible alone, faith alone. Di man na maokay ang pagpatime pagtuo nga way buhat nya labi nag Bible tong basahon, dili man tanan nagtawag og Ginoo makaadto sa kong gingharian. Kay nigadto dito sukmatan kas Ginoo. Niyo mga Ginoo nga dili ang tanan nagtawag Ginoo. Ngano man Ginoo naghimo man mig milagro.
bag-o mi sa mong kinabuhi, pahawa ka mong makasala diya sa kong tubangan. Ngano man ilang gisak sa likway ang kamatuoran sa simbahang Katoliko ug gidawat nila ang laing kamatuoran. Mao na sa Galacia 1, 6 ngadto 8, mga igsoon. Nga usa na sa mga di mao. Nya das buhat sa mga apostoles. 2:37 ngadto 41. Ngang kana bang angka kana bang ang kamahinungdanon ba ang kaanindot ba sa mga mensaheng pulong nga malampuson diya sa Biblia. Buhat 2:37 hangtod 41 mga igsoon. Unya ang pulong sa Ginoo 2 Timoteo 3:16 dunay lisod nga masabot apan duna poy mga pagtulunan angay natong sabton. So mo to atong gihisgutan ganiya sa 2 Pedro 3:16. Unya ug dunay mangutana, kinahanglan mo tubag ka. Ang giadresan ni ang tanang Katoliko mga igsoon. Dili kay magyango lang ka nunot-nunot nila nga mga protestante bisin ang imong pagtuo ilan nang gituo. Ilan nang gi kulbot diha nimo. Naman sa 1 Pedro 3 versikulo 15 nga kinahanglan ka andam ka pagtubag kung dunay mangutana nimo. Ang sabi mangutana nimo mo man ang pagtulunan sa simbahang Katoliko kay atake minis mga tao. Mingon mo sila nga negosyo na sa Katoliko aron madato ang Roma. Na biblikal man na 22 na 22 nya 20 ngadto sa San Mateo 22, 20 ngadto sa 22 pon. Mingon mas Kristo nga ihatag iya sa Dios ug ihatag ang iyang Sisar. Ang ugang iya sa Dios ihatag iya sa Dios. So mo na magso nya gikinahanglan ang pagtudlo sa Biblia. Tung yunuko nga nabasa-basag Biblia sinuwat ni Isaias. Giingnan man sa anghel si Filipe nga atuan ng tao nga nagbasa sa Biblia. Basahon. Pangutan ang kasabot ba? Wa man kasabot. Gitunuan ni Filipe o pagkakitang na tubig nagpabunyag siya. Nang mabasa na to sa Buhat 8 nya 29 ngadto 38. Mao na ang mabasa, taas-taas do na pero nagsaysay ka na ug naghibaw ka na sa pagtudlo diha sa Biblia. Nya buhaton na to. Unas tanan ang atong buhaton mo ang tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Yung magpatudlo ta sa simbahang Katoliko. Unsaon pagsabot? Bisan tingali di gid mahurot na to. Sama na yung pagpaminaw nimo ning akong YouTube. Basig di nimo mahurot ni. Apan din na sukip ang pagtulunan nga imong tun-an ang pulong sa Ginoo. Nana sa Buhat 17 bersikulo 11 nga imong susihon ang tun-an. Nya puy-an diha sa kinabuhi ang pagtuo. Gadi ka matarog sa mga haylo sa laing tinuhan, labi na sa paghatag o pagkaon o sa eskwelahan. Mao man ang ila. Pa-eskwelahon ng mga anak, panadto ka na silang tinuhan. Sponsoran ng mga anak, porsyente ka. Ang resulta nimo sakit ka kanser. Ano man kay apostasy man na. Heresy man na. So daghan pa nga mga buhat. Ikatulo, mo ang pagpaambit sa uban nga tao. Katong buyan ang kinabuhi nga lig-on sa pagtuo mo tong Mateo 7. Ikaduha, Mateo 7:24 ngadto 27. Ang taong malamon tukod sa balay gas balas aw sa bato. Apan taong buang-buang ang iyang bahin tukuron anas bas. Hapak sa uwan badlas mo na ang pagtuo. Pag abot sa mga pagsulay, mga kagulanan, problema, papas na yun. Balhin lang tinuhan kay may muhatag og bugas, hatag og pagkaon uban pa. Pero gibaligya imong kaag nila. So ikato, mo ang pagpaambit sa pulong sa Dios. 1 Timoteo 4:12 ngadto 16. Tun-an nimo, susihon nimo ang kasulatan
ug imong ipaambit iwali ang mayong balita. So, unya pagpailawom sa simbahan, labi na sa mga pare. Dinoon, ang mga tanang pare di man pareha nga na sila'y master sa mani Father Darwin Gitgano, Father Joshua Cadorna, di pareha nila. Pero dili parehan lang Father Lucas Ino. So naay mga pare nga naay otoridad ana, kaya ang katungdanan sa pagkapare mao gyud ang pagpanudlo. Nana sa Malakias 2 bersikulo 7 nga ang pare magtutudlo. So dinhi tapos ang atong pagpamalandong nining mga pung sa Biblia nya giunsa ni pagsusi o pagkuti-kuti ang pulong sa Dios sa Biblia ato nang na ibawan na tun-an nga kinahanglan jud ang pagpailawom sa Iglesia Katolika o sa magisterium. Kaya ang magisterium to interpret office of the role na kalibog nimo adto ka mangutana. Di ka matambagan sa laing pare, moadto ka sa laing pare nga master o pagtulunan sa doktrina o labi na sa Biblia maigsoon. Kaya dunay mga pare nga lain-lain sila og tahas ug katakos sa ilang pag lumala o sa ilang kurso nga naabot maigsoon. So mao na maigsoon. Salamat sa Dios nga gihatagan tag higayon nining atong paghisgot nining Biblia. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, salamat sa imong gugma og kaayo. Bisan pag kami di namo serto ang pagka-eksplikar sa pulong sa Biblia apan dili pulong nga Bible alone, kundi kinahanglan ni kasinatian nga ang Biblia mao ang isudlan sa imong mga pulong, mao ang imong mga pulong nga Ginoo. Mga pahinaot mi Ginoo nga imong tabangan dasigon sa pag-alagad kanimo ngadto sa tanan nga mangutana makatubag mi o makatudlo mi saktong kahulugan bisan dili tukma kaayo apan duol niini. Kining tanan magipangayo sa ngalan ni Kristo imong anak uban sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kangturan ug sa panabang sa mahal na Birhen Maria ug sa mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sunod na pod nga session.